10 seconds. Punta ka na sa gitna. Kita ka na! Wala pang naka-record na pero wala pang 10 seconds. Punta ka na sa gitna. Relax ka lang. 21, di ba? Ito, 21 din, di ba? 21 din. Oh, 15, 21 total bar. 6. Tatlong ate. Pero mabilis yung balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinag-drawing mo ba to? 21? O, dalawang ate, 15, 6 ulit. Sige. Kailangan mo ulit-snacks. Yung tagal nung 3 minutes tinapos mo yun, pero hindi ka maka-snacks. Okay. Hindi mo kailangan magmabilis, hindi ka na nga makaka-snacks. Relax lang. Walang problema sa tatlong hati, pero yung pagbitaw mo naman, atras ka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naging convenient yun sa ano mo. Sige, let's go. 10 seconds. Manig ka lang, ako magsasabi sa'yo. Huwag ka may 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and start. Relax lang. Sa taas, buka mo yung kamay mo. Yes. Huwag mo ititin. Yes. Huwag mo siyang ipo-close sa itaas. 6. Yes. The more na kinocross mo siya ron, the more nagpapatid yun. 10. 15, relax. 11. Yes, very good. 12. Nice. 13. Nice. 14. Nice. Bagsak. 15. Okay, wait! Go! 16. 15. 18. 19. 20. Last one. Bagsak! 21. Yan siya. Control. Wait, huwag kaakyat. Wait! Kung kaya mo yan broken yan, kaya mo yan yan. Go! Nice. Relax. Bukas-bukas mo yung kamay mo para nag-ano siya. 5. Yan. 6. Para hindi mag-save ng lactic acid doon. 8. Nice, go. Let's go. 9. 10. Nice. 11. 15 lang. Ingat ka sa baba, ha? 13. 14. Okay. Good. Anim? Wait. Go. 1, 16. 2, 3, 4, 5. Isa pa. Hinga. Hinga, mamaya. Huwag ka tumapot. Mas makakapag-muscle up ka pa yan. Okay, let's go. 9, 6. Go! Yes! Relax. Buksan mo yung kamay mo sa ibabaw para hindi mag-create ng lactic acid. Pero lock out. Yan. 2. 3. Yes. 4. 5. Very good. 6. 7. Sa, yung pull-ups niya, Nine. unbroken. Ano ginawa niya sa pull-up? Okay, O, ano hati? Maubos yun. Sige. Ano yung hating Nine. pinset ba? 10-5. 9-6 ulit. Pull-up to, di ba? 10. 11. 12. 13. Isa pa. 14. Bagsak. Last one. Good. Nice. Ay, ay! Wait lang, wait lang. Wait. Siya, Ano, yung ano? snatch, palit mo yung barbell. Wait ka lang. Palit mo yung barbell. 9-6. Magaling ka sa pull-ups. Butterfly. Sige. Okay lang yan dyan. Go. 1. 2. 3. Nice. 4. 5. Nice. 6. Sige lang. 7. Isa pa. 8. 9. Good. Ilan na yun? Galing 9. Very good. Relax. Wait lang. Wait, 6 lang yan. I-snatch ka. 9 na piso-piso. Pag naka-snatch ka ngayon, na-improve mo pa. Go! 6. 1, 2, 3, 4, 14. isa pa. Relax. Oras. 328. Very good. Wait lang. Okay, snatch ka yung buka. Hinga lang, hinga lang. Pakaya mo yung buka. Ano mas maganda pakiramdam ngayon o nung nakaraan? Relax. Go.
Isang malakas. Malakihan mo. Tira mo, lilipad dyan. Buksan mo yung kamay. Okay, let's go. Every 5, between 10 seconds. Go. 3, Buksan mo pa. 4 minutes. Lakihan mo pa. Lipad. Up, ganda. Okay na. Very good. Bagsak. 10, 9, 8, Usog mo, usog mo. 6, 5, go. Buksan mo. Lakihan mo pa. Up. Yes. Okay lang, hold. okay lang, okay lang. Hold. Bagsak. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oh, grip. Yes. Lakihan mo kasi. Yan, yan. Sakto. Hips. Talon. Boom. Yan. Very Ano? good. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Kaya pinatalaki ako sa'yo. Pinusunod mo na naman yung gusto mo kanina. Kaya nahirapan ka. Yan, sa linya. Maganda yun. Let's go. Ng puta. Up. Yan! Yan. Nakita mo! Yan, Go! tuloy lang. Maganda na. 3, 2, 1, go! Maganda na. Kuha mo na eh. Up. Oh, Yan. diba? Pagsak! 2, 3, sige, okay na. 4. Let's go. 4. Very good ka, very good ka. Come on! Yun. Yes! Kita mo, lumilipad. 5, 4, 3, 2, 1. Sige, relax ka na. Kuha mo na. Relax mo na yung katawan mo. Up. Yes! Yan. Okay, go! 5:21. Let's go, come on. Mahaba pa oras, 5:23. Come on. 8 minutes lang yan. Huwag kang mag-rely doon. Dalawa pa. Isang no miss, no miss, no miss. Come on. Isang malakas na pull. Up. Yes. Yan. Una. Maganda na. Last one, last one. Yan. Tampot na. Let's go. Tampot na. Amo? Let's go. Go! No miss. Up. Up. Yes. Yes. Let's go more. Dalawa-dalawa. Ilan yan? Anim lang yan. Dalawa-dalawa. Go. Go. Nine. Sab, sab. Go, go, go. Tatlo. Baba. Tatlo. Dalawa. Baba. Go! Go. 6 minutes. Tama ka yan. Go! Go. 1, 2, Okay, alis, dalawa-dalawa. 3, 2, 1, go! Tayo tatlo! Come on. 1, Very good. 2, saba! Good! Alis! Apat pa, apat. Dalawa-dalawa! Dalawa-dalawa. Dalawa-dalawa! Go! Go! 6 minutes na. 1 minute. Come on! Come on! Go. Okay, hinga, hinga. Sige, piso-piso! Putang ina! Go! Go. Alis! Isa-isa lang. 2, 1, go! Agad-agad. Go. Yan! 3, 2, 1, go! Go. Dalawa. Isa mo. Yes. Three. Isa na lang. Okay. Isa. Please. Sarili ka na naman! Let's go! 1 minute. Go. Go! Isa! Alis! Alis! Go! No rep yan, no rep. Sige, hinga. Keep! Talon! Tumalong ka na! Tumalong ka! Go. Tama, titis. Okay. Sige na! Go! Go! Isa pa. Oh my God. Go. Let's go. Go, 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 go. Sige lang. Let's go. Let's go. Tama, titis. Go. Go. Ala! Sa! 20 seconds. Alis! Doon, Buelo! Yung pamasa lang! Let's go. Go! Ilan Buelo! na? Yung pamasa 15 lang! seconds. Let's go. Itigin mo! Yan! Go. Swing! Yan! Balis! Putang ina! Go! Dampot na! Isa! 4. Baya mo na! Bilis. Yung luwag! Go! Up. 8 minutes. Done! Done. Natali mo Hinga lang, hinga. Napakakulit mo kasi. Sinabi ko sa'yo, huwag ka magsasarili. Siya, dadagyan na. Hinga, 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 hinga. Galing. Ja, dagdag siya. Sinabi ko, piso-piso na. Set up, let's go. Last 10. Bawi sa Kumabi clip. ka dito, ha? Ilan ba? Pumili 3 3 minutes minutes to. to. Hinga ka, hinga ka. Isang dangkal eh. Kaya nga. Kahit yung uli, nakita mo yung ako.
ginagawa. Pangalawa, bakit sinabi ng piso-piso eh? Anong ginawa mo? Wala nang akyat yun. Nawala ka na naman. Nakapag ano ka nga eh. Oo. Natapos ba na niya? yun. Oo. Nakaraan, wala. Ha? Last time. 30 seconds. Ready? 20 seconds. 40 mo yan. Kaya mo yung touch and go? Maubos ako. Piso-piso. Mabilis. Saan yan, 10? Sa 10. Huwag kang bibitaw kagad ha. Huwag mo siya ibitaw kagad, bagsak mo. Kahit isa-isa lang, basta mabilis. 15 seconds. 10 seconds. Malinis na rep lang every 10 seconds. Bumilang ka sa utak mo. 10, 9, 8, 7. Pag kaya ng mas 5, mababa. 4, 3, 2, 1, start. Easy. Up, 1, 4, 3, 2, 1. Easy yan sa'yo. 5, 4, 3, 2, 1. 3. 5, 4, 3, 2, 1. 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5. 5, 4, 3, 2, 1. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Stay on the bar. 7. 5, 4, 3, 2, 1. Nakakatch pa ba ng camera? Oh. 8. 4, 3, 2, 1. Go! Kamasalat ka. Pero mahaba pa oras ko eh. Hindi na ako attempt. 5, 4, 3, 9. 2, 1. Go! Wow! Stay on the bar, come on! Good! Saka lang. Clean lang yan. Okay na inan. 10. Dali lang yung ano. Huwag mong bibitawan na agad. Masyadong manipis na Eh, manipis. siya, sayang, 6 no rep niyang muscle up. 2 lang nagawa niya. Iso-iso. 11. 5, 4, 3, 2, 1. Go! 12. 5, 4, 3, Go, Titis. 2, 1. Yes. 13. Good! Pasok ko sa 20. Let's Go, go. let's go, let's go! Tangina mo yung 14. Mahaba pa oras mo. Maba pa? 1 minute 20 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. 15. 5, 4, 3, 2, 1. 16. Sige, let's go! 5, 4, 3, 2. Huwag nyo na galawin. 1 1. minute. Go! Nice. Is lang. 2, Is lang. 3. Huwag masyado. Sunod ka lang sa ano mo. Go! Yes. 18. Mamaya. Sasabihin ko sa'yo. 45 seconds. Sasabihin ko sa'yo. 18. Go! Atras. Tayo. Stand tall. Huwag kayo umuko. Tayo. Chest up. Laging ganon. Para makakuha ka ng hangin. 20. Hold. Alis. Na muna. Go! Kahit 25. 30 30 seconds. Go. seconds. Come on. 21. 30 seconds. Hala. Good. 22. 20. Ayun. Let's go, let's go! 20 seconds. Let's go. Hold. 23. Atras. 15 seconds. 15. Let's go! Andes. Touch and go. Dalawa. Touch and go. 9, Touch and go. 8, Hold. Isa pa. 7, 6, Isa pa. 5, 4, Hold. Isa pa. 1. Time. Tangina mo. Pakita mo yung ano. Pakilala ka muna. Pakilala ko muna. Pati na para hindi nga ano. Question yung ano. Pakilala ka muna. Ang init siya. Para alam nila kung bakit hindi niya Cha! Patanggal muna. Para alam nila ba't hindi ka nakamuscle up. 10, Okay, 10. 25, and then yung bar. Ayan. Okay. Pakita ko na. Okay. Ito yung sa shoulder to overhead. 10, 15, 15 at 15. okay, siya po si ano. Pakilala ka na. Pangalan mo? Pakilala ka! Pakilala ka. Pangalan, kailangan! Pag Ako, ayaw kayo, hindi. Nagpakilala kami. Sige na. I am Christy Gabot from Strong George. Nakalimutan na yung pangalan niya sa Basta, Okay.